আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। राज्य के माइनॉरिटीज को किसी भी रीजनल पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। ऐसे में माइनॉरिटीज की असली हितैषी बीजेपी है। माइनॉरिटीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यही बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। प्रज्ञा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के माइनॉरिटी कम्युनिटी को चेतावनी दी कि वे किसी भी रीजनल पार्टी के जाल में ना फंसे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा है कि माइनॉरिटी सेक्शन की असली हितैषी बीजेपी है। इस बारे में मुख्यमंत्री ने टिप्रा मोथा का नाम लिए बिना माइनॉरिटीज के साथ पॉलिटिक्स बंद करने की भी बात कही। এই যে আমি দেখি মাঝে মাঝে এখনো কেন ভুল করেন আপনারা, কোথায় আপনারা যান, কাদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন আগে বুঝতে হবে। আমি দেখি মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়াতে, আরে আমি বললাম কোথায় যাচ্ছেন ওনারা, আপনাদেরকে তো ইউজ করছে আর আপনারা ইনসিকিউর কেন ফিল করেন। আরে আপনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভালো না বাসেন কিন্তু ফাঁদে পা দেবেন না প্লিজ। কেন ফাঁদে পা দিচ্ছেন আমি দেখি এক এক সময় এসব ফাঁদে পা দিয়ে নিজের পায়ে নিজে কোড়াল দিচ্ছেন। কিছু কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না, আগেও এরকম হয়েছে। হঠাৎ করে নতুন নতুন কি এসছে সেসব এসব তাদের সাথে যুগ হয়েছে এবং নিজেদেরকে বলছে তাদের সাথে যদি আমরা যুক্ত থাকি তাহলে আমরা খুব সিকিউর। আমি বলছি আননেসারি আপনার এনিমিটি তৈরি করছেন, নিজেদের মধ্যে নিজেদের এনিমিটি তৈরি করছেন। এর থেকে দূর থাকবেন এবং কেউ আপনাদের পাশে আসবে না, কেউ আসবে না, একমাত্র মোদিজি একমাত্র আসবে আপনাদের কাছে। এবং সেটা নিজেরা ঠিকভাবে থাকতে পারে না, নিজেরাই নিজেদের উন্নয়ন করতে পারে না। আরে নিজে আপনি ঠিক জায়গায় থাকলে তবে তো আপনি জলে পড়লে, আমি যদি আমার পাটা ঠিক না থাকে তাহলে আপনাকে উঠাবো কি করে? ওনাদের তো নিজেদেরই অস্তিত্ব নেই, তা আপনাদের কি করবে? কাজেই এইসব ভুল ভ্রান্তির থেকে আবার এখানে যারা মুরব্বীরা আছেন আমি ওনাদের কাছে বলবো যে ওদেরকে বুঝাবেন এই ফাঁদে যেন পা না দেয়। কারণ আমরা আবার বলছি এই ফাঁদে পা দিতে দিতে নিজের পায়ে কিন্তু ঘা হয়ে গেছে, এগুলোর মধ্যে আর দেবেন না। राज्य में अभी भी दंगे की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस मामले में अलर्ट और एक्टिव है। যারা দাঙ্গাকারী যেভাবে দাঙ্গা করার একটা চেষ্টা করত সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে, না মোদিজি এখন কোনো জায়গায় দেয় এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের আমরাও কোনো জায়গার মধ্যে চেষ্টা হয় সাথে সাথে সেই জায়গায় কিন্তু আমরা পৌঁছে যাই অনেকে। এবং এটা একদিনে শেষ হবে না, অনেক সময় নেবে। এবং এই যে একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দেওয়া এবং यह पहली बार है जब अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विकास योजना शुरू की गई है। अभी राज्य में कुल 60.42% आबादी अल्पसंख्यक वर्ग से है, जो आंकड़ों के अनुसार 6,03,239 लोग हैं। राज्य सरकार त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों के विकास में इस वर्ग के लिए शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को महत्व दे रही है। मुख्य पहलों में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स के छात्रों के लिए स्टाइपेंड, लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल, वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल कोर्सेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वित्तीय मदद शामिल है। इस दिन राज्य में कुल 1,500 अल्पसंख्यक परिवारों को 10,000 रुपए दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज।